अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारी डेली कोशिश होती है आपको अपडेट रखें, क्योंकि ये जो एनसीयूसी की मीटिंग है अब डेली बेस पे हो रही है। तो मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन आपको अपडेट कर देते हैं कि क्या आज के क्या डिसीजन हुए हैं। क्योंकि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो कराची की केसेस को मद्देनज़र रखते हुए आज एनसीयूसी की डायरेक्शन पे सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में हैं, कराची में हैं, तो कराची से रिलेटेड और सिंध से रिलेटेड आज बड़ी अहम अपडेट्स हैं। हम आपको पूरा अपडेट करेंगे कि क्या खबर है। कुछ स्कूल्स बंद हो रहे हैं, कुछ बच्चों की मौजें हो गई हैं, और कौन से बच्चों की मौजें हो गई हैं और कौन कौन से स्कूल बंद हो रहे हैं क्या, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से है, कब से आपने स्कूल नहीं जाना है। वैसे तो लोग रोज़ स्कूल बंद किए बैठे होते हैं कि, लेकिन हम आपको अथेंटिक खबर देते हैं। जो एक नोटिफिकेशन आया आज, उस नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि आज के नोटिफिकेशन के मुताबिक कौन से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। पीर से 24 जनवरी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो पूरा अपडेट करते हैं। आपको स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको हम बर वक्त जो है वो खबरें पहुंचाते रहेंगे, अपडेट रखेंगे। ना सिर्फ खबरें देंगे बल्कि आपको एजुकेशनल हेल्प भी मिलेगी। मैं 25 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो चूँकि क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो सारी किताबें चेंज हो गई हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से। तो आपके लिए काफ़ी हार्ड है सिलेबस, मुश्किल है, टाइम बहुत कम है। तो हम आपको इसलिए गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन गेस्ट इंशाल्लाह ताला 100% पेपर उन्हीं गेस्ट में से बनेगा। तो आप जो है यकीन रखें, इंशाल्लाह ताला अगर जो मैं गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से आप तैयारी करते हो तो इंशाल्लाह ताला आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा पेपर लाजमी होने, ये तो पहले डिसीजन था, पेपर इस दफ़ा लाजमी होने। उसके बाद एक अहम खबर ये है, आज का जो डिसीजन है वो हम आपको डिसीजन पढ़ के सुनाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने आज एनसीयूसी की डायरेक्शन पे एक डिसीजन किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एनसीयूसी ने डायरेक्ट किया है सिंध गवर्नमेंट को कि चूँकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा केसेस कराची में फैल रहे हैं, सिंध के अंदर फैल रहे हैं, तो कुछ गाइडलाइन दी है एनसीयूसी ने सिंध गवर्नमेंट को। उस गाइडलाइन की रोशनी में, उन हदायत की रोशनी में सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है आज। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बच्चे हैं क्लास छोटी क्लासों के, यानी कि जो 12 साल से कम बच्चे हैं, वो क्लासेस फॉर द स्टूडेंट अंडर 12 ईयर will continue to remain open with the stringent COVID protocols with the 50% attendance on the staged days। अब ये क्या है जी, ये है कि जो 12 साल से कम बच्चे हैं, जिनकी उम्र 12 साल से कम है, इसलिए 12 साल से कम क्यों है कि 12 साल से जो ऊपर बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, उनको वैक्सीनेशन करवा दी गई है। अब 12 साल से कम बच्चों को चूँकि वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो 12 साल से कम बच्चे हैं वो अल्टरनेट डेज में स्कूल आएंगे। तो 3 दिन अब उनकी मौजी हो गई हैं, 3 दिन उनकी छुट्टी होगी जैसे पहले था। अब हफ्ते में जो एक दिन एक बच्चे की छुट्टी होगी तो दूसरे दिन दूसरा। कुछ स्कूलों ने इस तरह करते हैं कि वो 3 दिन बुलाते हैं लगातार, और कुछ स्कूल इस तरह करते हैं, ये स्कूलों का ऑप्शन है खुद कि एक क्लास के अगर 30 बच्चे हैं तो उनमें से 15 को एक दिन बुला लेते हैं, 15 को दूसरे दिन बुला देते हैं। और कुछ स्कूलों के अंदर ऐसा है कि पहले 15 दिन जो है, पहले 3 दिन जो है वो 15 बच्चे आएंगे, दूसरे 3 दिन दूसरे 15 बच्चे आएंगे। और जिन स्कूलों में जुम्मे की छुट्टी, हफ्ते की छुट्टी होती है, जिस तरह जो डिफेंस के स्कूल्स हैं, तो उसमें ये क्या करते हैं, पिछली दफ़ा भी ऐसा ही था कि 2 दिन तो हर बच्चे ने जाना होगा, जो जुम्मे का दिन होता है वो फिर डिवाइड कर देते हैं। एक जुम्मे को एक बच्चा आएगा, दूसरे जुम्मे को दूसरा बच्चा आएगा। तो अब जो छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के बच्चे, उनकी 2 गई मौजें, उनको जो है वो स्कूल्स सिर्फ 3 दिन जाना होगा। इसके साथ एक अहम खबर छोटे बच्चों के लिए ये भी है कि आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा अहम फैसला हुआ है कि स्कूल्स बच्चे अब बैग नहीं लेके जाएंगे। अब उनकी बैग से छुट्टी हो गई है, अब स्कूल बच्चे बैग नहीं लेके जाएंगे। ये मैं इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उनकी हो गई मौजें, और ये इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट ये पूरे मुल्क में होना चाहिए। ये बड़ा अहम फैसला, अच्छा फैसला है। ये बैग्स जो हैं, ये जो एक बर्डन है बच्चों के ऊपर, बैग्स नहीं होने चाहिए। स्कूल्स के अंदर ही
کتابیں رکھ لینی چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے، اور ایک کتابوں کا سیٹ گھر میں ہونا چاہیے، اور ڈائری دے دینی چاہیے کہ یہ کر لیں۔ ویسے بھی تو اتنی مہنگی کتابیں خریدی جاتی ہیں، تو کتابیں کے 2 سیٹ خرید لیے جائیں اور کتابوں کا بوجھ کم کر دیا جائے۔ یہ اسکولز والوں نے یہ زیادتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اتنے بھاری بیگ سے جو ہے یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا، یہ ہمارے ہاں صرف ایفیشینسی دکھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ کچھ کتابیں تو ایسی منگا لی جاتی ہیں اسکول کی طرف سے جن کا پورا سال کبھی پڑھی ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک برڈن ہے بچوں کے اوپر، اور والدین کے اوپر بھی برڈن ہے کتابیں مہنگی خریدنا۔ تعلیم جو ہے وہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ آج تو آئی ٹی کا دور ہے، آپ بچوں کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسکولس کے اندر جو ٹیبلٹس ہونے چاہیے جہاں سے بچوں کو پڑھایا جائے، یہ کتابوں والی کہانی چھوٹے بچوں کے لیے ہو ہی ختم جانی چاہیے، صرف رائٹنگ ہونی چاہیے، باقی جو اسٹڈی ہے وہ الیکٹرانکس جو ہے وہ ٹولس کو یوز کرتی ہوئی اسٹڈی ہونی چاہیے۔ تو یہ اب اس کی طرف کچھ جا رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، اور آج جو اہم فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر وہ یہ ہوا ہے کہ بیگس پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ خبر یہ ہے کہ جی جو چھوٹے بچے ہیں وہ سکول الٹرنیٹ ڈیز میں آئیں گے، اور جو ان کے ویکسینیشن جو 12 سال سے بڑے بچے ہیں ان کے لیے 100% ویکسینیشن ہوگی۔ سکولز کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے ویکسینیشن 100% ہونی چاہیے، اور جو 12 سال سے بڑے بچے ہیں ان کی جن کی ایک ڈوز لگ گئی ہے وہ دوسری لازمی لگوائیں گے تب سکول آ سکیں گے۔ اور جو سکولز اس کو فالو نہیں کریں گے، جنہوں نے اس کو فالو نہیں کیا ہوگا ان ڈائریکشن کو، ان گائیڈ لائن کو، وہ سکولز کلوز کر دیے جائیں گے، سیل کر دیے جائیں گے۔ کچھ سکول سیل ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ گائیڈ لائن آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ سکولز کے اندر ویکسینیشن 100% ہو، اور جو چھوٹے بچے ہیں 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ صرف جو ہے وہ آدھے بچے اسکول جائیں گے، آدھے بچوں کی چھٹی ہوگی۔ یہ تو بچوں کی چھوٹے بچوں کے تو مزے ہو گئے ہیں، لیکن اگر یہ کووڈ کی یہ جس طریقے سے پھیل رہا ہے، یہ اگر بڑھتا ہے تو ہمارے خیال کے مطابق کچھ اور ڈیسیژن ہوں گے۔ سکولز بڑے کلاسوں کے بچے بھی شاید ان کو بھی ہفتے میں اسی طریقے سے 3 دن بلایا جائے، یہ اس پہ تجویز یہ زیر غور ہے، اس پہ ڈیسیژن ہونے والا ہے۔ تو جو سمارٹ سلیبس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر کلاس 9-10 کی اور جو فرسٹ یا سیکنڈ ایئر ہے ان کے بھی اگر یہ دن کم ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ کا سلیبس جو ہے وہ سمارٹ ہو سکتا ہے، ریڈیوس ہو سکتا ہے، ادروائز آپ کا سلیبس یہی رہے گا جو آپ کا ہے۔ ابھی تک جو بورڈ ایگزام ہے اس کا شیڈول بھی چینج نہیں ہوا ہے، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بورڈ ایگزام اسی شیڈول کے مطابق ہونے ہیں جو ہم نے آلریڈی آپ کو شیڈول بتا دیا ہے، مئی میں میٹرک کا اور جون میں انٹر کے۔ تو اس لیے آپ تیاری کریں، ہم آپ کو گیس پیپر پرووائڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 100% پیپر انہی گیس پیپر سے بنے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپڈیٹ رکھیں گے، دیکھتے رہیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔